ଖାଇଦବୁ ସବୁ ଜାଗା ବୋପା ये छता गुट्टी। नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ରିଙ୍କି, ମୁଁ ମିକି। वेलकम टू आवर चैनल एमआर रीडिंग शो। हैश करो मित्रों एक जिंदगी है सब कैश करो मित्रों। फ्रेंड्स आज रो चैलेंज रे हबो गाइस हमहु कहूची कोन अरे ये कोन तू कोन कोन ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज आउ कोन हबो ता संगे कोन हमर फूड एजर अछि कुरकुरे फ्राइड मोमोज ब्लाइंड फोन लगे के हमें खाइबो चैलेंज हबो फर्स्ट 3 मिनिट दिया जीवो 3 मिनिट भितरे ब्लाइंड फोन लगे कि केतेटा मोमोज खाइ परला ता पाखरे अछि 15टा मो पाखरे अछि 15टा केतेटा मोमोज खाइ परिला जे अधिक खाइ गला 3 मिनिट भितरे से विनर आ हारिला वाला को खतरनाक पनिशमेंट अछि आपण माने वीडियो बिल्कुल स्किप न करी लास्ट पर्यंत देखंतु चलन तगड़ा पनिशमेंट। हां आ गोटे कथा स्टीम मोमो खाइले मांसटी चली जाई थांदा फ्राइड इंडिया देखो बहुत डिफिकल्ट हे जबो बहुत डिफिकल्ट। केम देखो बढिया हेज टेस्टी देखो केमदा साउंड हबो पूरा माने कड़क कड़क को ब्लाइंड फोल्ड को यारे चैलेंज करबो कोन म आज बुझी पारी चलन तो बहुत डिफिकल्ट हो ता से तो एंटरटेन आपण माने भी हेबे चलो देखा बिल्कुल देरी न करके ब्लाइंड फोल्ड लगेगी टाइमर देकी चले स्टार्ट करिया टाइमर ने की पळी आसिलो 3 मिनिट भितरे जे अधिक मोमोज खाइले से हबो विनर आउ जे कम खाइले से हारी गला से लूजर से पनिशमेंट तगड़ा पनिशमेंट पाइबो तो चलन तो वीडियो स्टार्ट करिबा फर्स्ट के खाइबो बोतल डिसाइड करिबो चलो होटल डिटेल बोला से तो आ थोड़ ना 3 थर हां 3 थर भितर जहार मैक्सिमम टाइम आसले से फर्स्ट खाइबो हैला अच्छा हां आधरा जहां पट्टू को अधिक आसले से खाइबो फर्स्ट ओ यार लास्ट डिसाइड करिबो कोन हबो ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ପଛରେ ଖାଇବି ବୋଲି ଚलो स्टार्ट करिया कोई बात ଚାହୁଁଥିଲି ପଛରେ ଖାଇବି ବୋଲି ହେଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି चलो ब्लाइंड फोल्ड लगे दवा ହେଲା पानी भी ए धीरे धीरे भगवान हम पानी भी परे सेट खाइ त हला ହେଲା ତ चलो एटा केटा अंडी एटा दीटा एटा एटा गोटे एटा पांचटा ठीक अछि चलो स्टार्ट पूरा मत दिखाउ छी ना पूरा देखाउ छी एबे स्टार्ट करबा टाइमर टा मु धरतु छी नाउ स्टार्ट एटा कहा स्टाइल एटा केटा अंडी एटा कहा स्टाइल मते कमेंट करी कहू एटा होछि पांचटा अंडी ठीक है चलो 3 2 1 स्टार्ट ये बच्चे सॉस है हे सॉस है खा पानी हाथ जीव देखी खाई दबो सब जगह बोपा जबरदस्त स्पीड अच्छे ए सॉस दे मैं करती कौन टेस्टी गोटे मिनिट हवा ऊपर केटा 3टा खाई सरले ने गोटे मिनिट हेई गल ला गोटे मिनिट हेई गला देखो केटा खाई तबो टेस्टी हमको इच्छा नहीं खाइए बहुत हार्ड पूरा हार्ड पानी नहीं जा
2 मिनिट 2 मिनिट ଖାଇବି ନା ଖାଇବୁ 2 ମିନିଟ 12 ସେକେଣ୍ଡ କେତେଟା ଖାଇଲେଣି ओके 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 बहुत हार्ड होची फास्ट होची मोमोर लेयर टा तापर आउटर लेयर गोटे दिया होची तापर ये बाहर जो कॉर्नफ्लेक्स दिया होची बहुत हार्ड हो जाଉଛି साइड टा हार्ड ना हां हार्ड पूरा हो जाଉଛି ना 46 47 47 2 मिनिट 49 50 51 52 53 54 55 56 शेष स्टॉप पूरा 3 मिनिट रे केते है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5टा खाई देछि तो चलन तो देखियो हम केतेटा खाई परबी फ्रेंड्स मो हालत पूरा खराब काहे ना ये जदी स्टीम मोमो होते ना गोटे कथा था ये जो आउटर लेयर रे सब ये खाई जेता ना खाई जेता 100% बहुत डिफिकल्ट होतो बहुत हार्ड होतो एटा आउटर लेयर टा पूरा हार्ड नॉट टफ के साउंड होची बहुत हार्ड अछि तो चलंतु देखिया ये तो वीडियो तत्पर मारी चलले खाइए को प्रबल भोका चलंतु तार वर्तमान स्टार्ट करिया मु तो 5टा खाइली से केतरा खाई बैला हम देखिबा चलंतु एमती एमती कर पछाड़ बननो देखा जीवा और भल प्लान गोटे कर अरे बुली जा पाखल है कथा ला कहली मु कड़ करिची तू खाली बहिचु ମୁଁ ଖାଲି ବଇଛି ତୁ କାଇଁ କେଳେଇ ଦଉଛୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖା ଯାଉଛି କଣ କରୁଛୁ ତୋର ମୁଁ ଆଗରେ ହାତ ଖାଲି ହଲଉଛୁ ଦେଖି ଦଉଛି ଇଏ କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଇଏ 6ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଠିକ ଦେଖା ଯାଉଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ଇଏ କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଇଏ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଠିକ ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଚାଲନ୍ତୁ फ्रेंड्स तार वर्तमान चैलेंज स्टार्ट करबा सो पानी 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 सेठी हां स्टार्ट है रुक जा 3 2 1 स्टार्ट ओ पूरा ता ऊपर लेयर पूरा हार्ड स्टीम मोमो सब जाओ खाई दी था 14 सेकंड 15 सेकंड 16 सेकंड 17 सेकंड तो मुझे मोटा हाथ पता खाओ 29 सेकंड 30 सेकंड 32 सेकंड 34 सेकंड यार जल्दी 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 यू कैन डू इट ओ ଆଉ ପଛେ ହାର୍ଡ ହଉଛି ଯାହା ହଉ ମୋ ଉପରଟା ପୁରା ଏମିତି କଟିଗଲା କିନ୍ତୁ ମୋମୋସ୍ ଟା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଏଇଟା ତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ 55 56 57 1 मिनिट ହେଇଗଲା ଓ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ ସେଇ ଡାଇଲଗ ରେ ମତେ ଚାଲିଛି ଆଉ ମନ ମନ କଣ୍ଟେ ଚଲେଇଛି ଆଉ କଣ ବା ନା ସତରେ ଖାଇପାରୁନି ମୁଁ ଖାଉ ତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଫଟାଫଟ ଫଟାଫଟ ହଁ 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 ଛୋଟ ହଁ ହଁ ମୁଁ ବୋଧେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲି ସବୁ ତ ସମାନ ଛୋଟ କୋଉଠୁ ଆସିବ 1 minute and 36 37 38 46 50 1 minute 52 53 54 56 57 and 2 minutes देखो फ्रेंड्स ତଣ୍ଟି କଟିଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ତଣ୍ଟି ଲଗେଇ ମୋର ନଳି କଟିଗଲାଣି ମୋର ନଳି 2 minutes and 13 seconds 14 15 16 17 जल्दी आज पनिशमेंट नंबर 9 है दबार अछि जल्दी 2 minutes and 26 27 28 seconds 29 30 37 38 40 42 43 टाइम से पड़ूगा 45 47 48 51 52 53 आगे पहुंच गए स्टॉप तो कितना लगिला
ଗଣି ମତେ ଟିକେ ଆଗ ମୁଁ ତ ଯଦି କ୍ଲିୟର ହଉନା ମୁଁ ତ फ्रेंड्स ଚାଲନ୍ତୁ ଗଣାଗଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା ମୁଁ ତ 5ଟା ଖାଇଥିଲି ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and ଟିକେ ଅଧା half ତା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋ ତଣ୍ଟି ପୁରା କଟି ଯାଇଛି। ଓ ତାର ରିଅଲ ତଣ୍ଟିଟା ମୁଁ ବୋଧେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଲଗେଇକି ଯାଇଥିଲି କିଏ ଜାଣିଲା ଗୋଳା କି ନଳା। ତ ତାକୁ ସବୁ ସଫାସଫି କରି ଯେମିତି ତାରି ଭାଷାରେ ସେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ତଗଡା ପନିଶମେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ତଗଡା ଗୋଲ ଗୋଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପନିଶମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛି। ମୋର ମଝିରେ ତଣ୍ଟି ପୁରା ଲାଖିଗଲାରୁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ହଟେଇକି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା फ्रेंड्स ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଗୋଲ ତଗଡା ପନିଶମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛି। ଗୋଲ ଗୋଲ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ କଣ ଗୋଲ ଗୋଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଏବେ 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 କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଜାଣିଯିବେ ତ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଚାଲ ହେ ହଁ ହଁ ଯୋଉଟା ବି ଗୋଟେ ଧର ଏମିତି 3ଟା କୁକି ଖେଳିପାରିବ ସେମିତି ତ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ନା ଦିଟାକୁ ଉଠୁଥିବ ସବୁବେଳେ ଦିଟାକୁ ଉଠିବା ଦରକାର। ଆଉ ତ ଖେଳିବାକୁ ମତେ ଖେଳ ଶିଖିବାକୁ ଅଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଖୁ ନା 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 ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଗ ନେଇସାର ଭାଇ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନେଇସାର ପିଆଜ ଟା କୋଉଠନ୍ତି ହଉ ଚାଲ ତଣ୍ଟି ଯୋଉଟେ ପୁରା ରାଗ ହବ। ପନିଶମେଣ୍ଟ ତ ରାଗ ଲାଗିବ ଖଟା ଲାଗିବ ମାନେ ପିତା ଲାଗିବ ଆଉ ଭାବିଲେ କଣ ହବ ବାସ୍ ସେତିକି ବା ଚାଲ ଭାଇ 1 2 3 go ଓ ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗିବ ରାଗ ଜବରଦସ୍ତ ରାଗ। ତ फ्रेंड्स ଯଦି ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ଆମର ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଟୁଇଷ୍ଟଦାର ଭିଡିଓ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।